Okay, gitara. Next. Doon kayo, doon ka siya. Saan ko? Ay, okay. Baton. Doon kayo sa likod. Ah! Ano yan? Tisa pa lang. Tisa pa lang bilyan pala. Iba yung nasa isip ko rin, ha? Okay na. Wow. Kakayak o ano? Masagwan. Baka ilok sa Japan. Chopstick. Chopstick. Grabe, man. Ay, susubo yun. Chopstick. Tungkol. Saklay. Next. Tandaan nyo yung nagawa natin. Pwede ulitin. Javelin. Javelin throw. Sige. Siya pa din. Baton pa rin yata yan. Ano yan? Ayan. Rifle. Rifle. Sige. Sige, pwede. Kadete, rifle. Kadete talaga yun nung high school. Microphone. Okay, next. Meron pa? Eduardo. Veronica. Kagabi. Go, Eduardo. Eduarda. Ay, ba? Basta pa. Sige. Sige. Next. Lumuluhod talaga, no? Ito na si Marlo. Go. Ayan. Sino yan? Apa? Google. Pwede ano yan. Okay. Okay, so pasado lang. Wala nang papapasok. Wala na. Okay.